tubuhnya itu kuat. Selain itu dia mengatakan, begitu pula diciptakannya langit dan bumi. Semua ini bukanlah sia-sia belaka, tetapi semua itu ada hikmahnya. Hikmahnya adalah agar manusia yang berpikir mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Adapun sumber untuk mengetahui penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Alkitab dan As-Sunnah. Jika pengambilan akidah di luar Alkitab dan As-Sunnah, maka itu ditolak dan tidak layak bagi seorang yang mengaku beragama Islam atau seorang mukmin. السؤال الذي نطرحه الآن ما هو الإيمان؟ كلنا الآن يا إخوة نقول إننا مؤمنون، أليس كذلك؟ كلنا ولله الحمد نؤمن ونحن مؤمنون، ولكن ما هو الإيمان؟ الإيمان أيها الإخوة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه هي أصول الإيمان، 6 أصول الإيمان. إذن 6 أشياء: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره. Beliau di sini akan menanyakan apakah yang dimaksud dengan iman. Lalu yang menjelaskan, kita yang senantiasa mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang beriman. Iman menurut pengertiannya dalam Islam sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu pertama hendaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua kepada malaikat-malaikatnya, yang ketiga kepada kitab-kitabnya, yang keempat kepada rasul-rasulnya, yang kelima kepada hari akhir, yang keenam kepada qadar baik ataupun buruk. Semua ini disebut adalah dasar-dasar iman. أولا الإيمان بالله، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن نكون مؤمنين بالله فلا بد أيها الإخوة أن نؤمن بعدة أشياء. أولا أن نؤمن بوجود الله، ثانيا نؤمن بربوبية الله، ثالثا نؤمن بألوهية الله، رابعا نؤمن بأسماء الله وصفاته. أولا وجود الله، فإذا كنا نريد أن نكون مؤمنين بالله فلا بد أن نصدق أن الله موجود سبحانه وتعالى، ولا بد لهذا الكون من موجد. فمثلا هذا القلم أيها الإخوة، هذا القلم لا بد أنه قد صنعه إنسان، هذه الآلة لا بد أن يكون صنعها إنسان. هذا الكون كله، السماء، الأرض، النجوم، الشمس، القمر، الإنسان، الجن، لا بد أيضا أن يكون قد أوجدها أحد، والذي أوجدها هو الله تبارك وتعالى. إذن لا بد من الإيمان بوجود الله، وأن الله تبارك وتعالى موجود، وأنه هو الذي أوجد هذا الكون كله. Sebagai konsekuensi dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila seorang ingin menjadi seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya ia mengimani juga beberapa perkara. Pertama, hendaknya ia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Yang kedua, beriman dengan rububiyatullah. Yang ketiga, dengan uluhiyatullah. Yang keempat, beriman dengan asma'ullah dan sifat-sifatnya. Seorang yang beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, hendaknya ia benar-benar yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, pulpen yang ada di tangan kita ini pasti ada yang menjadikan. Maka begitu pula alam raya ini berupa langit, bulan, bintang, matahari, bumi, manusia dan jin, semua itu pasti ada yang menciptakan. Penciptanya adalah tak lain melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita berkeyakinan bahwasanya segala sesuatu itu ada,
maka kita pun yakin bahwasanya keberadaan kita ini pasti ada yang mengadakan, dan yang mengadakan itu tak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti iman kepada wujudullah Subhanahu wa Ta'ala. والشيء الثاني هو الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا يا إخواني أن نؤمن أن الله هو الرب، أن الله هو الرب الواحد. ومعنى الرب، ما معنى الرب؟ يعني الخالق المالك المتصرف، الخالق المالك المتصرف. فالذي ينزل المطر هو الله عز وجل، الذي يخلق الإنسان في بطن أمه هو الله عز وجل، الذي يرزقنا المال هو الله عز وجل، الذي يشفينا من الأمراض هو الله عز وجل، الذي يملكنا كلنا الكبير والصغير والملك والمملوك، الذي يملك الجميع هو الله عز وجل. هذا هو معنى ربوبية الله عز وجل. وبالنسبة للألوهية، ألوهية الله عز وجل معناها أن الله تبارك وتعالى هو الإله الواحد، هو الإله الواحد، يعني أننا لا نعتقد وجود أحد معبود إلا الله عز وجل. فكل إله يدعي الناس أنه يعبد من دونه فإنه إله باطل، فلا ندعو ولا نعبد إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا فنحن المسلمون نقول لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله. فالشمس ليست إله، القمر ليس إله، الحجر ليس إله، المسيح عيسى عليه السلام ليس إله، محمد صلى الله عليه وسلم ليس إله. إذا من هو الإله؟ الإله هو الله تبارك وتعالى وحده، هو الذي نعبده ونطيعه ونصلي له ونجاهد في سبيله. هذا هو معنى توحيد الألوهية، ألوهية الله تبارك وتعالى. Adapun yang dimaksud dengan beriman kepada rububiyatullah, yaitu beriman bahwasanya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkeyakinan bahwa Dialah yang menciptakan, Dialah yang memiliki kita semua, dan Dia pula yang mengatur kita semua. Beriman dengan rububiyatullah itu juga berarti berkeyakinan bahwa Allah lah yang menurunkan hujan, Allah pula lah yang menciptakan manusia sejak dari perut ibunya, Allah pula lah yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, dan Allah pula lah yang menyembuhkan orang dari sakitnya. Dengan demikian kita yakin bahwasanya pencipta yang memiliki kita dan juga yang dimiliki kita semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan percaya kepada rububiyatullah Ta'ala. Sedangkan yang dimaksud dengan beriman kepada uluhiyatullah, yaitu percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah satu-satunya yang kita beriktikad akan keberadaannya, dan juga kita berkeyakinan bahwasanya tidak ada selain Allah yang wajib kita sembah. Semua yang diakui sebagai Tuhan oleh manusia adalah batil apabila yang diakui itu selain Allah. Kita tidak berdoa selain kepada Allah, kita tidak menyembah selain kepada Allah. Makanya kita sering berkata la ilaha illallah, yang artinya tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita akan berkeyakinan dan kita benar-benar yakin bahwasanya matahari itu bukanlah Tuhan, bulan juga bukannya Tuhan, batu bukannya Tuhan, juga Yesus atau Nabi Isa bukan Tuhan, begitu juga Nabi Muhammad bukan Tuhan. Maka dengan demikian kita tahu bahwasanya Tuhan adalah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang selalu kita sembah, Tuhan yang selalu kita patuhi dan kita berjihad karenanya. Inilah yang dimaksud dengan makna tauhid al-uluhiyah. بقي أن نقول أيها الأخوة أنه لا بد في الإيمان بالله من الإيمان بأسماء الله وصفاته. الإيمان
بأسماء الله وصفاته. ومعنى الإيمان بأسماء الله وصفاته أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وما